ओम हरि ओम तत्सत्। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीता अथ गीतार षष्ठ अध्याय अभ्यासयोगः। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्न चक्रियः। यं संन्याससामिति प्राहुर्योगं तमविद्धि पाण्डव। नास्यन्यस्तसङ्कल्प योगी भवति कश्चन। অর্থাৎ শ্রী ভগবান কহিলেন, কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া যিনি কর্তব্য কর্ম করেন তিনি সন্ন্যাসী, তিনি যোগী। যিনি যজ্ঞাদি শ্রৌতকর্ম ত্যাগ করিয়াছেন অথবা সর্ববিধ শরীর কর্ম ত্যাগ করিয়াছেন তিনি নহেন। হে পাণ্ডব, যাহাকে সন্ন্যাস বলে তাহাই যোগ বলিয়া জানিও। কেননা সংকল্প ত্যাগ না করিলে কেউই যোগী হইতে পারে না। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা अथ गीतार माहात्म्य। ओम गंगा गीता च सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मावली ब्रह्मा विद्या त्रिसुंदर मुक्ति गहिनी। अर्धमात्रा चितानंदा भागग्नि वेदोत्रोहि परानन्दा ततत्र ज्ञानमञ्जरी। ॐ यदक्षरं परिपृष्टं मात्राहीनं च यदा भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् सुरेश्वर। पश्यन्तु मा गच्छेत दुःखभाग् भवेत्। ओम जय गीता जय गीता जय गीता। धन्यवाद। दृष्टिके असंख्य धन्यवाद।